Pancake! So karon di ay magbuhat sila og pan ang magpamilya na baboy. Karon magbuhat tag pan, tabangay ko ninyo ha. Siyempre kalami ana. Wow, kalami. Gani malami gay kinamutabang gani ko. So ako ray luto sa kuha ha. Maginani ko. Pagilom diyan napilit man ganito sa una gani na pancake nimo. Basta ako ray luto sa kuha, yuso naman ako inanion ako. Nawa oh. Ma basi mapilit na po na iya ha ma. Gani ma. Ako ray luto sa inyo ha. Ako apod. Sige na, bot ngan dayon ni garin na ana. Unya pagkahuman, bot ngan dayog itlog, lami na kay ni. Bot ngan dayon gatas. Unya halo-haloon. Ma, di na nabot nagbajik sarap. Dili na, naa naman ni Harina. Hinahinayaran ninyo ha. Hok! Inaniyon mangguniyo ha. Puta ka ramang kayo, inaniyon manggod. Oh, tama na kaya ito ng lutoon ni. Paglingkod na mo diya. Ma, ako una ma ha. Ako na sunod ah. Iwit na ka kay di ka kabalo. Basig mahulog pa lang ni. Lami oy. Ma, ako na pod sunod ma ha. Delicious. This pancake is for Mummy Pig. Hooray! You still aren't flipping them high enough, Mummy Pig. The next pancake is yours, Daddy Pig. So now you can show us how it should be done. Delicious. Is everyone watching? The secret of making a good pancake is to flip it high into the air. 1, 2, 3, hoopla! Silly Daddy. Oh, maybe that was just a bit too high. What a shame! That was the last pancake. It should be a simple matter to get it down. Oh dear, Daddy Pig cannot reach his pancake. Don't worry, Daddy Pig. I think I know a way to get it down. Let's go upstairs, children. This way.